modernity and social change. As the topic shows that we are going to discuss the relationship between modernity, modernization and social transformation in a society. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मॉडर्निटी जो है वो इन इटसेल्फ क्या थॉट है, फिर हम इसको कोशिश करेंगे कि मॉडर्निटी, मॉडर्नाइजेशन जो है और मॉडर्निज्म, इन जो तीन टर्म्स हैं इनका आपस में क्या रिश्ता है, और फिर हम इसको सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक जो चेंज है किसी भी मुआशरे में उसके साथ इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे. सो वेरी सिंपली इट रेफर्स टू द आइडियाज ऑफ प्रोग्रेस, यानी प्रोग्रेस से जुड़ा हुआ कोई भी आइडिया, कोई थॉट, वो मॉडर्निटी की डोमेन में आता है. और अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि ये जो मॉडर्निटी या मॉडर्नाइजेशन है बेसिकली, तो ये आइडियाज जुड़े हुए हैं इंडस्ट्रियल, वेस्टर्न, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज के साथ. और वो जो सोसाइटीज हैं वहां पे डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, लिबरलिज्म, प्रॉस्पेरिटी और इस तरह की जो खसूसियात है जो वेस्टर्न, इंडस्ट्रियलाइज्ड, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में पाई जाती हैं, उन सारी जो खसूसियात को इकट्ठा किया जाए तो उनको फिर टैग किया जाता है कि ये मॉडर्निटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो अगर हम इनकी थ्योरीज की बात करें तो डिफरेंट थ्योरीज हैं, यानी सोशियोलॉजिकली स्पीकिंग या सोशियोलॉजिकल जो पैराडाइम्स हैं उसमें डिफरेंट थ्योरीज आपको मिलती है. और अगर हम क्लासिक की बात करें तो इसमें वेबर और उसके बाद वेबेरियन थॉट जो है, जिस तरह टैलकट पार्सन है और उसके बाद पार्सोनियन थॉट है, और इस तरह एंथनी गिडन्स जो है, इसने कोशिश की है कि मॉडर्निटी और उसके नतीजे में जो सोशल रिलेशनशिप के ऊपर जो मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट होता है उनको वो सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में बयान करें. अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं कि वो कौन सी खसूसियात हैं मॉडर्निटी की जिनके ऊपर वेस्ट एज अ होल वो प्राउड फील करते हैं कि हम बेसिकली मॉडर्न है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो इन पर्टिकुलरली ये आपको बुलेट सामने नजर आ रहे हैं, तो उसमें जो पहली चीज है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. वो समझते हैं कि हमारा जो जीडीपी है या जीएनपी है वो एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज वो सबसे ज्यादा है. और उसकी वजूहात में अगर स्पेसिफिकली स्पीकिंग हम बात करें तो उसमें वो कैपिटलिज्म को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इंडस्ट्रियल प्रोसेस को, और फिर मिलिट्री इक्विपमेंट और फिर मिलिटरीली आर्म्ड जो उनके एडवांसमेंट है, और उसके नतीजे में फिर सर्विलेंस का, जो मॉनिटरिंग का ओवरऑल द वर्ल्ड और उनका निजाम है उसको वो करार देते हैं. फिर वो कहते हैं कि हमारी जो CIT मीन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी और जिसके नतीजे में वो कहते हैं कि जी हमने एक ग्लोबल वर्ल्ड का, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट दिया है जिसमें हमने ये प्रेजेंट किया है. और ये मॉडर्निटी की बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये चाहती है कि पूरी वर्ल्ड में लोगों के जो टेस्ट है वो एक हो जाए. और टेस्ट कैसे, वो सोच का और तफक्कुर का और रहने सहने का और खाने पीने के तमाम जो टेस्ट है वो बुनियादी तौर पे उनको यूनिफॉर्मिटी जो है वो एक ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कि हमने ये थॉट दिया. फिर साइंस की बहुत बड़ी बुनियाद है. फिर रीजन, लॉजिक, रैशनैलिटी, जिसके ऊपर वेबर का एक मॉडल है रैशनैलिटी का, ये भी वो प्राउड फील करते हैं कि हमने वी आर मॉडर्न और हमने ये वर्ल्ड को मॉडर्न दिया. फिर अगली बात जो है वो है प्रोफेशनलिज्म का, डिसिप्लिन का, जिसमें फोकू ने, मिशेल फोकू जो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट भी है, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी है और वो फिलोसफर भी है बेसिकली, तो उसने फिर डिसिप्लिन में बड़ा काम किया. इसके बाद आते हैं कि ये जो मल्टीकल्चरलिज्म यानी थॉट मल्टीकल्चरल जो डाइवर्सिटी है उसमें, ये भी कमर्शलाइजेशन और इसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट अर्बनाइजेशन का है और कमोडिफिकेशन का है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्निटी के और मॉडर्नाइजेशन के. लेकिन एक चीज इंतहाई अहम यहां पे है कि मॉडर्निटी और मॉडर्नाइजेशन ये टू डिफरेंट थॉट्स हैं, लेकिन ये अल्टरनेटिवली यूज होते हैं जब हम लिटरेचर इसके ऊपर पढ़ते हैं. फिर बात करते हैं इसके ऊपर जो डेमोक्रेसी है, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि डेमोक्रेसी, सेकुलरिटी, लिबरलिज्म
اور پوری ورلڈ کو نالج پیدا کرنا، نالج کو تقسیم کرنا، نالج کی پروڈکشن کرنا، یہ وہ بنیادی کریکٹرسٹکس ہیں جن ماڈرنٹی کے، جس کو ویسٹ کہتا ہے کہ ہم نے دنیا کو پروپیگیٹ کیے ہیں، ڈسیمینیٹ کیے ہیں، اور ان کا جو امپیکٹ ہے وہ بنیادی طور پہ سوشل اور اکنامک اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جو آل اوور دا ورلڈ ہے اس میں کسی نہ کسی لیول پہ ضرور ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر کہ ماڈرنٹی کا جو چینج کے ساتھ یا سوشل اور کلچرل جو چینج ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، اور ماڈرنٹی کے اوپر جو تھیورسٹ ہے وہ اس کے فیوچر کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو چارلس بودلیئر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ماڈرنٹی کا جو فیز ہے یہ ٹرانزٹری ہے، یہ وولاتائل ہے، یہ بالکل کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جس کو دوام حاصل ہو، بلکہ یہ چینج ہونے والا کانسیپٹ ہے، اور یہ بالکل فیز جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ فیز آؤٹ ہو جائے گا اور ٹرانزٹری ہے بنیادی طور پہ۔ وولاتائل کا بنیادی طور پہ مطلب ہے یہ کمزور ہے، وقتی ہے، ٹرانزٹری ہے اور یہ ویک ہے۔ اور اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں کہ ویبر کی، کہ ویبر ریشنلٹی کا سب سے بڑا پروپوننٹ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ویبر بھی کہتا ہے کہ اتنی زیادہ ریشنلٹی کے اوپر اپنا انحصار کرنا، اس کو اتنا زیادہ امپورٹنس لائف کو میں دینا، بنیادی طور پہ ریشنلٹی جو ہے اس نے بیک فائر کیا ہے انسانوں کو، اور اسی کو اس نے آئرن کیج کا نام دیا ہے کہ ہم اتنے زیادہ عقل پرست ہو گئے ہیں کہ عقل پرستی نے ہمیں بہت سارے یعنی ایک غار کی مانند ہمیں جکڑ کے رکھ دیا ہے، جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی لوگوں کے اندر ڈس انچانٹمنٹ، یہ جو لفظ آپ غور کریں، ڈس انچانٹمنٹ کا مطلب ہے کہ بیزاری لوگوں میں پھیل رہی ہے۔ اس کے بعد فرینکفرٹ، میرا خیال ہے سوشیالوجی کہ جو طالب علم ان کو پتا ہے فرینکفرٹ اسکول آف تھاٹ ہے، شکاگو اسکول آف تھاٹ ہے، تو انہوں نے اس کو ماڈرنٹی کو لیٹ کیپٹلزم، وہ کہتے ہیں ابھی کیپٹلزم یعنی جو سرمایہ دارانہ نظام ہے ابھی اس کا نام دیا۔ مارکس نے کہا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ جو کیپٹلزم ہے یہ وینش ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، اور جو الٹیمیٹلی اس کی جو ڈسٹرکٹیو یعنی نیگیٹو جو ٹینڈنسیز ہے وہ ورلڈ فیس کرے گی۔